प्रेज द लॉर्ड। এই অবকাশରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏହି ସମୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଲୋକ ଲିଖିତ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି, ସୁନ୍ଦର କପଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କୁହେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟଙ୍କ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ पद मु आपको पढ़ी दूची जहाँकि आपण पाइपर 6 पद लिखा जाए। से माने उभय प्रभुंकर समस्त आज्ञा और विधि अनुसार निर्दोष रूपे आचरण कर ईश्वर दृष्टि धार्मिक थिले। मोर प्रभुंकर लोक मैंने आपण मैंने बुझी पारुथिबे एठी मु काहांक विषय कहया पे चाहूची। यदि आपण माने जिकरियो ओ एलिजाबेथ से माने स्वामी स्त्री अटंती, से माने विवाहित अटंती, तांको विषय मु आपन कहया पे चाहे। से माने उभय ईश्वर ठारे भय करथिले, से माने धार्मिक निर्दोष जीवन से माने काटुथिले। प्रभु को दृष्टि से माने धार्मिक थिले। एठी हमें देखुछु से माने प्रभु भय जीवन काटथिले, प्रभु ठारे निर्भय जीवन काटथिले, प्रभु को ठारे से माने जब समर्पण कर जीवन काटथिले, प्रभु को इच्छा से माने तांको जीवन रे साधित करूथिले। किंतु तांको जीवन रे बड़े समस्या रही अछि, बड़े दुख अछि, बड़े कष्ट अछि। बेले बेले आमे कोन करिथाउ ना परमेश्वर को प्रति माने विश्वास करी प्रार्थना करथाउ, अनेक प्रकार माने निर्भर करथाउ, तथापि आम मानक जीवन रे किछि किछि समस्या थाए ताहा दूर हेन थाए। एटी सेपरी ठीक आमे देखु छु तांको लाइफ रे, मानक फैमिली लाइफ रे तांको जीवन रे मध्ये किछि दुख रही अछि। किंतु वाक्य कुहे ईश्वर को दृष्टि से माने धार्मिक थिले, निर्दोष और धार्मिक जीवन काटथिले। हे मोर प्रभु लोक माने तथापि तांको जीवन रे एपरि समस्या रही अछि। समस्या एहा कि तांको जीवन रे तांको फैमिली लाइफ रे कौन से संतान की संतति नथिले। लेखा जाए एलिजाबेथ जने बंधिया थिले बोली। काहे के एपरि समस्या से, काहे के एपरि दुख तांको जीवन रे अछि। जेहेतु से ईश्वर इच्छा अनुसार जीवन काटथिले, ईश्वर आज्ञा से पालन करथिले, ईश्वर दृष्टि से धार्मिक थिले, तथापि लाइफ रे एपरि समस्या कहीं। मु आपण मान कहिया पे चाहे बेले बेले आपनकर एटा गोटे प्रश्न, आपनकर लाइफ रे गोटे एटा गोटे आपनकर प्रश्न होई पारे। मु आपण मान कहिया पे चाहे, मु आपण कहिया पे जे परमेश्वर सब देखंती, परमेश्वर आपन दुख को, आपन लुह को सब जानती। आपण माने व्यतिव्यस्त होत नहीं। आपनकर परमेश्वर आपन जत्न नेबा परमेश्वर आपन समस्त विषय से जत्न नेबे। एठी हमें देखु छु प्रभुकर वाक्य को से बंधिया थिले, तथापि दिनकर घटना कौन होईची ना जेतेबे जिखरियो से जने जाजक थिले, तांकर पाळी अनुसार जेतेबे जाजक कर्म करिया पे से मंदिर को जाउछंती, तांकर जहा भी विधि विधान रहितला, जाकी धूप देबा, जाकी प्रभु ठारे प्रार्थना करिया, से जो विधि थिला, से जो विधि अनुसार तांकर पाळी पड़ी गला। आ जेतेबे से पाळी अनुसार जेतेबे मंदिर को जाउछंती धूप देबा पाई, जेतेबे से धूप देबा समय रे कौन कर ईश्वर ठारे जो गाब्रिएल दूत से तांको सम्मुख रे आसी अछंती, तांको राइट साइड रे ठिया आइछंती। जेते जिकरी तांको देखुछंती, से आश्चर्य होछंती, से चकित होछंती, से डरी जाउछंती, से थरी जाउछंती मध्य। सेते बेले से गाब्रिएल दूत तांको कहउछंती जिकरी भय कर नाही, आमे ईश्वर ठारे आसी अछु। मु आपण मान कहिया पे चाहे एठी परमेश्वर कोडे गुड न्यूज पठेइछंती जिकरी निकट रे। हे मोर प्रभु लोक माने आपण माने प्रभु माने जदि जीवन काटनी, प्रभु रे अपेक्षा जीवन काटनी, प्रभु निश्चय आपन पय गोटे गुड न्यूज रखिछंती। खाली न्यूज नुह, ता संपूर्ण परमेश्वर को जीवन रे पूरा करिवे। एठी गोटे गुड न्यूज दूत ताहां को कहउछंती कि एई समय रे तुमर स्त्री गर्भवती हबो, आ से जो संतान को जात करिवो, से संतान ईश्वर को निमंते अनेक लोक मान को मन फेराइबे, अनेक अबाध्य पुओ मान को से बाध्य पुओ कराइबे। एपरे अनेक तांको विषय वाक्य लिखा जाए। आ जेतेबेले ए वाक्य से सुनुछंती, एई कथाटा जेतेबेले से दूतंक मुख से जिखरे जेतेबेले सुनिले, से टिके आश्चर्य होले, से टिके हृदय रे टिके अविश्वास हेले। काहे कि तांको जीवन अविश्वास, जेतु से माने अधिक वयस्क हो जाइतिला, तांको स्त्री मध्ये आ जिकरियो मध्ये अधिक वयस्क होइतिले। आ परमेश्वर वाक्य मध्ये कहे जे तांको स्त्री बंधिया थिला बोली।
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିବାର କୌଣସି କାରଣ ଥାଏ। ସେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଜଣେ ଯାଜକ, ସେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁନ କରୁଛନ୍ତି, କମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, କୋଉ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିବି, ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅଟୁ, ଆମମାନେ ବୟସ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ, ତ କୋଉ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଆସିବ। ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଅଜଣା ଭାବରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସି ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, କିଛି ନା କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିବ। ଏଇଠି ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୂତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋ କଥା ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଛ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଏଇଠି ଅନୁସାରେ ଆଜିଠାରୁ ସେ ଘଟଣା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୁଖ ହେଇକି ରହିପାରିବ, ମାନେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିନଠୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜହନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ ହେଇକି ସେ ରହୁଛନ୍ତି, କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହୁଏତ ଡେରି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହଉ, କଷ୍ଟ ହଉ, ଅପମାନ ହଉ, ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସରିଗଲାଣି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶାନକ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଭର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଥାଉ, ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ସୋରିଷ ଦାନା ପରେ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ପର୍ବତ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଅର୍ଥାତ ଏଇଠି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବା। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୋଧେ ଏଇପରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜ, ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ ୟୁ ଅଲ୍।